अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गिल टीवी। आज की हमारी स्टोरी है जादुई मछली। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक माहीगीर और इसकी बीवी समंदर के करीब एक झोंपड़ी में रहते थे। माहीगीर हर सुबह मछली पकड़ने के लिए समंदर जाया करता था। एक दिन वो मछलियाँ पकड़ रहा था कि उसका कांटा समंदर के पानी में खींचने लगा। माहीगीर ने बड़ी मुश्किल से अपना कांटा खींचा तो उसे कांटे के साथ एक बहुत बड़ी मछली दिखाई दी। मछली ने माहीगीर से कहा, मेहरबानी करके मुझे जाने दो, मैं असली मछली नहीं बल्कि एक जादुई मछली हूँ। माहीगीर ने मछली से कहा, हाँ तुम जा सकती हो। मुझे एक बोलने वाली मछली को आज़ाद छोड़ देने पर बहुत खुशी होगी। माहीगीर ने मछली को छोड़ दिया। मछली पानी में कूद गई और नीचे गहरे पानी में चली गई। जब माहीगीर घर आया तो उसने अपनी बीवी को इस अजीब मछली की कहानी सुनाई। उसकी बीवी ने कहा, तुमने इतने अच्छे मौके को ज़ाया कर दिया और उस जादुई मछली को अपनी ख्वाहिश पूरी करने का नहीं कहा। माहीगीर ने पूछा, कौन सी ख्वाहिश? बीवी ने कहा, इस झोंपड़ी की बजाय खूबसूरत घर की ख्वाहिश। माहीगीर समंदर की तरफ लौट गया। उसने मछली को बुलंद आवाज में पुकारा, ओ मछली, मैं फिर से तुमसे कुछ पूछने आया हूँ। मछली पानी से बाहर आई और उससे पूछा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? माहीगीर ने कहा, मेरी बीवी खूबसूरत घर में रहना चाहती है, उसे ये झोंपड़ी पसंद नहीं। मछली ने माहीगीर से कहा, तुम अपने घर लौट जाओ, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई है। जब माहीगीर घर आया तो उसने एक खूबसूरत घर देखा जिसमें कई कमरे थे। बीवी ने उससे कहा, क्या अब ये बेहतर नहीं हो गया? माहीगीर ने कहा, अब हम खुशी और आराम से रह सकते हैं। पहले 1-2 महीने के लिए सब ठीक था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता माहीगीर की बीवी को बेचैनी महसूस होने लगी कि इस घर में कमरे बहुत थोड़े हैं, बागीचा भी बहुत छोटा है, मैं एक महल में रहना चाहती हूँ। उसने माहीगीर से कहा, तुम उस मछली के पास जाओ और उससे कहो कि वो हमें एक महल दे दे। बीवी के इसरार करने पर माहीगीर जल्दी से समंदर की तरफ गया और जादुई मछली को पुकारा। मछली समंदर से बाहर आई और कहा, तुम क्या चाहते हो? माहीगीर ने कहा, मेरी बीवी इस घर में खुश नहीं, उसे एक महल चाहिए। मछली ने कहा, अपने घर वापस जाओ, तुम्हारी बीवी दरवाजे के सामने तुम्हारा इंतजार कर रही है। जब माहीगीर घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने कहा, क्या ये खूबसूरत नहीं? ये एक खूबसूरत महल था जिसमें बहुत ज्यादा कमरे और सोने के मेज़ान थे। महल के पीछे एक बहुत बड़ा बागीचा था। माहीगीर बहुत खुश था कि अब वो इसी महल में हमेशा खुशी और सुकून से रहेंगे। इसी ख्याल के साथ वो सो गया। लेकिन अगली रोज उसकी बीवी ने उदास होकर उससे कहा, उठो, मैं इस हालत में खुश नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं इस ज़मीन की मलका और तुम इसके बादशाह बनो। माहीगीर ने कहा, लेकिन मैं बादशाह नहीं बनना चाहता। कोई बात नहीं, मैं खुद बादशाह बन जाऊंगी। मछली के पास जाओ और उससे कहो
میری خواہش پوری کرے۔ ماہی گیر پریشان ہو کر سمندر کی طرف گیا اور مچھلی کو پکارا اور اپنی بیوی کی درخواست بتائی۔ مچھلی نے کہا، گھر جاؤ، تمہاری بیوی بادشاہ بن گئی ہے۔ ماہی گیر نے جب دیکھا کہ اس کی بیوی بادشاہ بن گئی ہے تو اس نے اس سے کہا، اب جب تم بادشاہ بن گئی ہو تو تمہاری اور کوئی خواہش نہیں ہونی چاہیے۔ بیوی نے سوچتے ہوئے کہا، بادشاہ بننا اچھا ہے لیکن یہ کافی نہیں ہے، میں ایک شہنشاہ بننا چاہتی ہوں۔ ماہی گیر نے اپنی بیوی کو بہت روکا لیکن وہ نہ مانی۔ اس کی بیوی جو اب بادشاہ تھی، اس نے اسے مچھلی کے پاس جانے اور اس کی خواہش بتانے کا حکم دیا۔ ماہی گیر کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ اس نے مچھلی کو پکارا اور مچھلی سے کہا، میری بیوی اس سب سے خوش نہیں، وہ ایک شہنشاہ بننا چاہتی ہے۔ مچھلی نے کہا، گھر جاؤ، وہ شہنشاہ بن چکی ہے۔ جب وہ اپنی بیوی کے پاس لوٹا تو اس نے کہا، اب تم شہنشاہ ہو اور اب تم سب سے زیادہ طاقتور انسان ہو۔ بیوی نے کہا، مجھے سوچنا پڑے گا۔ ساری رات اسے نیند نہیں آئی، وہ اب بھی خوش نہیں تھی۔ اس نے اپنے شوہر کو جگایا اور کہا، مچھلی کے پاس جاؤ، اس سے کہو مجھے چاند اور سورج سے زیادہ قوت چاہیے۔ ماہی گیر نے کہا، لیکن مچھلی ایسا نہیں کر سکتی۔ بیوی نے ماہی گیر سے کہا، مجھے خدا کی قوت چاہیے، سورج میری اجازت کے بغیر کیوں نکلتا ہے؟ ماہی گیر نے خوف سے کانپتے ہوئے مچھلی کو پکارا لیکن خوفناک طوفانی سمندر میں کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ مچھلی دوبارہ باہر آئی۔ ماہی گیر نے کہا، میری بیوی کو قوت الہی چاہیے۔ مچھلی سوچنے لگی اور کہا، اپنی چھوٹی سی جھونپڑی میں واپس جاؤ۔ جب ماہی گیر گھر پہنچا تو اس کے محل کا کوئی نام و نشان نہیں تھا اور سب کچھ اپنی اصلی حالت میں واپس آ گیا تھا۔ مزید سٹوریز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔